Tangshalo hastini samajpati rongo tuinai sunatariwo kaisa achogoi kok salimung panda khlaijaka aro narwai okra ngi manjak phaikya Central Hapangni Tribal Affairs tei Agriculture Minister Arjun Mundaji bonakaribo panda manjaka hastini tiprasa hamprai mantri Vikas Debarma manjaka MLA Rampodo Jomatia manjaka mantri Shantana Chakmana khoboi Janajati State President Porimol Debarma te kubuni samajpati ro panda paimani yagulo samajpati Naron Birendra Tripura koktuma thunai Buskango tam kok sai kenerkan nanyaji chinmangpli Agai Central Minister Arjun Mundaji bo phaijak sar norong no tuye tam koklam pandang lai kharo Kumba Animal Birendra Tripura Naran Tripura Dok বিশেষ করে তিনি কল সালেগা যে ট্রাইবাল জিপ্রাসার রঙি বা ট্রাইবালের রঙি রঙি আম পাইয়ে খেলানে কোনো ডিসকাশন মূলত কাস্টমার রঙতে ডিটেলস সালেগা এবং নাইনাই করকা এবং যদি এগ্রিকালচারের সম্বন্ধে বকল শাখা এগ্রিকালচারের পড়াই ডেভেলপমেন্ট মতো বাইক খেলায় কোনো সালেগা কিন্তু বিশেষ করে একলিব্য স্কুল এই স্কুল বাড়ির কোনো পিকল সালেগা কোনো আং ব্যক্তিগতভাবে সাথে স্কুল জীবন থেকে আগেও দিবি মেমোরি সালেগা এবং তাই কিছু কৌটি শাখা বিশেষ করে ডিমার্কেশন যে লেপন আমলো যে জায়গার অভিমানী ডিমার্কেশন খাই আমাদের পাত্তার মানি তবু একটা कैसे वाले नहीं दफा वाले जगह उदाहरणस्वरूप जगह मौसम में जो मतलब वाले क्या डिमार्केशन खाइए मन पाक वो आनी जगह मौसम का आनी जगह केंद्र वाले नहीं वो तो ना वो डिमार्केशन बहुत काम Tripura law, Murasi, tinta customary law already everything is okay. Yes, cabinet approval ba upekhai to. Bobo sa Tripura mok Murasi. Already chief minister ni chamber of speaker bodas cabinet of pass khai rakhai to sunan ko into the Minister Mas Kaka mau malajak nian tak itu saga je ciptain dong lupa semua seputar no kuno honorarium rezeki kamu bagai oh pension ni jara kormosari retired person jara semua seputar rok tunai berong no ria state government je itu saga nung bono kami pension kan betul sakit hebat, itu semua kampung. Honorarium terkai, honorarium kai tu betul, orang punya social minister tomai sampai. Sar norokai honorarium ni bagi dapat hitung buta. वो सरकार भी already reserve, किंतु वो technically चलो रिया. Pension simir नहीं शायद नहीं. चलो रिया नहीं, एक फंडी आके कैसे close थे बोले. किंतु पासा पसी ADC government राव लोग देखो honorarium साउथ चलो पास है तो वो कर्मचारी वो रिटायर खाई तुमने तो वो पेंशन खाई होने तो फिर सागा पेंशन माने वो नहीं है वो चाहे पेंशन नहीं है तो फिर दूसरी लिया वो एक चालकी टोटली थांगे आर्ली 4-5 जन मान ये वो एक माने तो ना लोली सर ओ honorarium ADC नहीं होते वो मालिया स्टेट नहीं होते वो मालिया ADC government रखा busuk ri sir 5,000 state government 2,000 से बोलो वो 2,000 से ब्रो चालकी खाए ब्रो ता कोई पेंशन से रसना ही छाजक मानता ब्रो दिस नोटिफिकेशन जारी खाई जा पेंशन नहीं बागै पेंशन बा इंगे जो बोलताम सर नों एकजन समाजपति नों बाइके दुटा मानाय कर्मचारी पेंशन मानो और वो पेंशन वो क्लोज हुई तो न जतन रिया करे वो एक चालकी था वो इनजस्टिस তাই আমি কোনো অনেক থানায় চিফ মিনিস্টার মালে পুরো করতে থাকা খাখাই ব্রক তাই কোনো রিভিউ খাই আমি